Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Niken Beji Sekti. Kembali lagi di segmen cerita Rasulullah. Hari ini kita akan kembali membahas tentang Rasulullah, yakni memasuki bab yang menyusukan beliau, yakni beliau Halimah binti Abu Duaib, yang biasanya kita kenal beliau Halimatus Sa'diyah. Jadi nanti kedepannya kita pakai nama beliau Halimatus Sa'diyah aja ya. Diceritakan bahwa beliau Aminah ini sedang menunggu untuk menyerahkan anak beliau kepada perempuan suku Bani Sa'ad. Jadi teman-teman, memang hal itu sudah menjadi tradisi turun-temurun dari keluarga bangsawan Arab di Mekah. Sementara menunggu, beliau Aminah ini akhirnya menyerahkan beliau Nabi Muhammad kecil kepada beliau Tuwaibah. Siapa sih Tuwaibah itu? Jadi beliau Tuwaibah ini adalah budak perempuan dari paman beliau, yakni beliau Abu Lahab. Pasti kalian sering kan mendengar tentang beliau Abu Lahab ini. Yuk kita flashback dulu ke belakang. Jadi beliau Abu Lahab ini adalah salah satu paman beliau yang terkenal tegas dan gigih dalam menentang agama Islam. Beliau ini juga terkenal bersama istrinya yang dijuluki si pembawa kayu bakar. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-5. Sebenarnya perempuan Bani Sa'ad ini sangat menghindari anak yatim karena mereka ini takut tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin yang dimaksud itu upahnya. Pada awalnya beliau Halimatus Sa'diyah ini pun juga menolaknya. Ternyata beliau ini tidak mendapatkan bayi pengganti. Kemudian beliau ini berkata kepada beliau Harits bin Abdul Uzza, suaminya, "Tidaklah aku senang pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku bawa bayi yatim itu," kata beliau kepada suaminya. Kemudian suaminya pun menjawab, "Baiklah, bawalah anak yatim itu. Semoga anak yatim itu membawa banyak keberkahan," jawab suami beliau. Semenjak diambilnya beliau Nabi Muhammad kecil itu, ternyata membawa banyak keberkahan di keluarga mereka. Contohnya, ternak kambing beliau ini menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu yang banyak. Beliau Nabi Muhammad kecil yang hidup di Sahara dengan disusukan oleh beliau Halimatus Sa'diyah dan beliau Syamah putrinya, tumbuh besar dengan cepat. Akhirnya setelah 2 tahun beliau ini dikembalikan lagi kepada ibunya, yakni beliau Aminah, untuk disapih. Jadi disapih itu adalah memberi makan makanan kepada bayi selain ASI. Kemudian beliau pun kembali ke pedalaman setelah disapih. Kenapa kok dikembalikan lagi ke pedalaman? Agar beliau ini menjadi lebih matang. Dan tersiar kabar bahwa di Mekah ini sedang terjadi serangan wabah. 2 tahun lagi beliau berada di pedalaman dengan udara yang jernih dan bebas, dan tentunya tidak terikat oleh apapun. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita bisa tahu bersama bagaimana perjuangan beliau Aminah ini dalam mencarikan orang yang akan menyusukan beliau Nabi Muhammad kecil ini. Dan bagaimana lapangnya beliau Halimatus Sa'diyah ini dalam menerima beliau Nabi Muhammad kecil ini yang ternyata membawa banyak keberkahan di kehidupan beliau. Jadi itulah teman-teman segmen cerita Rasulullah kali ini. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.